आप थंबनेल देख के समझ गया क्या ट्यूटोरियल होगा आज का। मेरा नाम है साइनोर और आप देख रहे हैं नूरहब। पहले हम एक नॉर्मल स्क्रॉल इफेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।